Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Muhammad bin Wira Saputra akan mengerjakan tugas responsi PAI yang bertema Nasabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sekian dulu tugas responsi PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.